की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी हम मौजूद हैं गुलशन कॉलोनी पंचनो ग्राम में और आपको बता दें आज एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई 108 नंबर वार्ड के काउंसलर सुशांतो घोष भी हैदर अली की तरफ से। और आपको बता दें यहाँ पर काफी महिलाएं और काफी पुरुष ने यहाँ पर भाग लिया है इस रैली में। और आपको बता दें यहाँ पर इन लोगों का यही नारा था कि गुंडों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रैली शांति अमन के लिए की गई थी और जो गुंडागर्दी उत्पात चंद 2 दिन पहले मचाया था इन लोगों ने, जो भी है जो समाज विरोधी लोग, उसी के खिलाफ ये रैली निकाली गई थी। इसमें सिर्फ तृणमूल कर्मी नहीं थे, इसके अलावा आवाम, पूरी जनता, ये पूरी जनता भी समर्थन के साथ 1000 आदमी में 50% जनता ही थी। तो इसके विरोध में खड़ी है जनता। ये इस तरह का समाज विरोधी काम नहीं होने दिया जाएगा, आवाम को बिल्कुल पसंद नहीं है और तृणमूल कर्मी पूरे सपोर्ट में है। तो इंशाल्लाह आगे इस तरह का नहीं होगा। क्या पुलिस प्रशासन शांति बहाल नहीं कर पा रही है या डर का माहौल को जो है वो सही नहीं कर पा रही है? नहीं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, तभी 3-4 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं और उम्मीद करते हैं, पूरा भरोसा है पुलिस पर कि जरूर आगे भी कार्रवाई करेगी और उसको अरेस्ट करेगी जो मेन अभियुक्त है। काफी बड़ा एरिया है लेकिन पुलिस का कोई पोस्टिंग यहाँ क्यों नहीं है? तो पोस्टिंग का तो ऐसा कोई खास बात होता है तो आप तो क्या गुंडों की दादागिरी नहीं चलेगी, तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में और भी बम और गोलियां चले। तो क्या आप लोग मांग करेंगे इस तरीके के? इसके लिए हम लोग जरूर एक लिखित मांग करेंगे कि इस एरिया में खास तौर से पुलिस की पोस्टिंग दी जाए ताकि लोग सुरक्षित रह सके, उसको कॉन्फिडेंस हो बाहर निकलने में, व्यवसाय बिजनेस करने में, बच्चे को मदरसे स्कूल जाने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए जरूर हम लोग एक लिखित तौर पर डिमांड करेंगे। রেলি করেছেন আপনারা অবিলম্বে খবর পেয়েছেন যে লাস্ট 3 দিন ধরে যে গুলশান কলোনি, একটা শান্ত গুলশান কলোনিকে কিছু সমাজ বিরোধী উস্কানিমূলক আচরণ করছে, নানা রকম বোমগুলি নিয়ে গুলশান কলোনিকে অশান্ত করছে। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপরে মারধর, দোকান ভাঙচুর তারা করছে। আজকে তারই প্রতিবাদে এবং কিছু দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার হয়েছে, এখনো পর্যন্ত অনেক দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার হয়নি। আমাদের সুশান্ত কুমার ঘোষের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস আজকে রাস্তায় নেমেছে। অবিলম্বে যে সমস্ত দুষ্কৃতীরা এখনো গ্রেপ্তার হতে বাকি আছে তাদেরকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হোক এবং শান্ত গুলশান কলোনিকে যাতে অশান্ত না হয় এবং গুলশান কলোনির মানুষ, গুলশান কলোনির আওয়াম, গুলশান কলোনির সাধারণ মানুষ যাকে শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেই দাবিতে আজকে আমাদের রাস্তায় নামা। রেলি পূর্ব 55 গ্রাম তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে গুলশান কলোনির গরুমোড় পর্যন্ত আজকে রেলি করা হলো। কতজন মজুদ ছিল এখানে? কমসে কম আজকে এখানে 1000 মানুষের রাস্তায় নামা। তবে পার্টি লোক ছিল या অন্য লোক ছিল? সব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আজকে রাস্তায় নেমেছে। দেখুন, আমরা আজকে রাস্তায় নামলাম, পুলিশ প্রশাসনকেও আমরা বলেছি দ্রুত সমাজ বিরোধীদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং গুলশান কলোনিকে শান্ত পরিবেশে ফেরত আসতে হবে। আমরা দেখছি পুলিশ প্রশাসনের উপরে আমাদের ভরসা আছে, মা মাটি মানুষের প্রতি আমাদের, সরকারের প্রতি আমাদের ভরসা আছে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা দেখছি অবিলম্বে সমাজ বিরোধীরা যদি গ্রেপ্তার না হয় এর থেকে বড় এবং বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা রাস্তায় নামব। দেখুন, গুলশান কলোনি 2022 সালের আগে গুলশান কলোনি দখলদারি, গুলশান কলোনির সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে মারামারি খুনোখুনি এখানে হচ্ছিল। কিন্তু সুশান্ত কুমার ঘোষ 2022 সালে পৌরপিতা হয়ে আসার পরে গুলশান কলোনির মানুষের স্বার্থে যেভাবে ডেভেলপমেন্ট করছে, যেভাবে আমরা বলবো না রাজনৈতিক চাপ বলবো না, কোনো না কোনো শ্রেণী থেকে হয়তো পুলিশ প্রশাসনের উপরে চাপ আসছে কিনা আমরা জানি না, তবে আমাদের পুলিশ প্রশাসনের উপরে পুরো ভরসা আছে। আমরা জানি খুব দ্রুতই হয়তো সমাজ বিরোধীরা গ্রেপ্তার হবে।